नमस्कार आज्ञा आपण मन कुमार संबलपुरी न्यूज रे बहुत बहुत स्वागत करूचे। आज हेउचे अगस्त मासर 4 तारीख मंगलवार। आसुन नजर पकामा आज किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। आज पहला अपडेट हेउचे पीएम किसान योजना के नै करी। आपण माने तो जानि सारिछन आज्ञा पीएम किसान योजना रे सरकार वर्ष के 3टा किस्ती देउछन। प्रति किस्ती रे 2000 टंका देउछन। आ जेन पीएम किसान रो अवधिटा सरकार 5 वर्ष लागि बढ़े देछन। आपण माने तो 2000 टंका लेखा प्रति किस्ती रे पाइसन। एबे जेंटा कि आपण माने आ 5 वर्ष अधिका पाइबे पीएम किसान योजनार पैसा। 2031 पर्यंत पीएम किसान के सरकार बढ़े देछन। 2031 पर्यंत आपण माने वर्ष के 6000 टंका पाइबे। आउ जेंटा कि आपण माने 23 नंबर किस्ती पाइ सारिछन। आउ 24 नंबर किस्ती के वेटिंग करिछन। तो जेन 24 नंबर किस्ती के आपण माने वेटिंग करिछन बहुत जल्दी मिलबा के जाउछे। जेन वर्ष के 3टा किस्ती मिलसी। 2026 रे 2टा किस्ती मिली सारी छे। और 3 नंबर किस्तीटा 2026 रो जेनटा कि 24 नंबर किस्ती हे करी आसबा के जाउछे। आपण मान को नवेम्बर किंबा अक्टोबर मास रे पैसा मिली जिबार संभावना रहउछे। अक्टोबर मास रे पैसा मिलबार संभावना रहउछे। जदि अक्टोबर मास रे पैसाटा नै मिलुछे बेले नवेम्बर मास रे पैसा मिलबार संभावना रहउछे। किंतु जेते बेले सरकार कन्फर्म तारीखटा घोषणा करबे सेते बेले ही कन्फर्म भाबे जना पड़बा। आपण माने हमर चैनल माध्यम रे पहला रु पहला जानि पारबे। तार परे जानमा सुन सुभद्रा योजना विषय रे। आपण माने जानि सारिछन सुभद्रा योजना रे अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि 4 नंबर किस्ती पर्यंत पाइ सारिछन। आ 5 नंबर किस्ती के वेटिंग करिछन। तो जेन 5 नंबर किस्ती के आपण माने वेटिंग करिछन बहुत जल्दी मिलबा के जाउछे। आउ जेनटा कि सरकार घोषणा तारीख करि सारिछन। घोषणा करिछन कि अगस्त मासर 28 तारीख दिन राखी पुनी पडुछे। आ से 28 तारीख दिन अगस्त मासर राखी पुनी दिन आपण मानकु सुभद्रा योजना रो 5 नंबर किस्ती मिलबा के जाउछे। आउ जेन माने नुआ करी आवेदन करिछन सेमानकु भी राखी पुनी दिन सुभद्रा योजना रो एकाथर के 2टा किस्ती मिलबार संभावना रहिछे। आउ जेन माने गुटे किस्ती 2 किस्ती पाइछन सेमानकु भी एकाथर के राखी पुनी दिन सुभद्रा योजना पैसा मिलबा के जाउछे। तो सुभद्रा योजना रे बहुत बड़ गुटे अपडेटटा रहिछे। जेन माने अयोग्य बाहरिबे सेमानकर नाटा कटि जिबा। आउ जेन माने योग्य बाहरिबे सेमाने ही सुभद्रा योजना पैसा राखी पुनी दिन पाइबे। तार परे जेन माने योग्य अछन सेमानकर खाता रे केवाईसी आउ डीबीटी क्लियर थिबार कथा। जदि सेमानकर डीबीटीटा क्लियर रहउछे आउ केवाईसी जदि कंप्लीट रहउछे बेले सेमानकर पाखे पैसाटा पहुंचीबा। आउ जेन मानकर डीबीटी क्लियर नै रहबा केवाईसी जदि कंप्लीट नै रहबा बेले सेमानकर पैसा अटकी जिबार संभावना रहिछे। तार परे जानमा सुन परवर्ती खबर उपरे। परवर्ती खबरटा हेउचे सीएम किसान योजना के नै करी। आपण माने जानि सारिछन सीएम किसान रे सरकार वर्ष के 2टा किस्ती देउछन। प्रति किस्ती रे 2000 लेखा देउछन। आ जेन माने भूमिहीन अछन सेमानकु 12500 टंका मिलुछे। तो आपण माने जानिथिबे निहाती भाबे सीएम किसान रे एबे नुआ करी ऑनलाइन भी आरंभ हे सारिछे। जेन माने वंचित रहि जाइछन आवेदन नै करी सीएम किसान योजनार पैसा नै पाई से माने आवेदन करि पारबे। एबे जेटा कि आवेदन पोर्टलटा आरंभ हे सारिछे। आ सीएम किसान रो परवर्ती किस्तीटा आपण मानकु बहुत जल्दी मिलबा के जाउछे। जेन किस्तीटा हेउचे कि आपण मानकु नुआ खाइरे मिलबार संभावना रहिछे। आपण माने जानि सारिछन प्रति वर्ष सीएम किसान गुटे किस्ती मिलसी अक्षय तृतीया रे आ गुटे किस्ती मिलिथिसी नुआ खाइरे। तो 2026 रे भी आपण माने अक्षय तृतीया रे पाइ सारिछन। आउ आपण माने जेन वेटिंग करिछन तो नुआ खाइरे सीएम किसान योजना रो परवर्ती किस्ती मिलबार संभावना रहिछे। तार परे जानमा सुन परवर्ती खबर उपरे। परवर्ती खबरटा हेउचे आवास योजना घर के नै करी। आपण माने तो जानि सारिछन आवास योजना घर लागि अनेक हिताधिकारी अछन सर्वे करिछन। के असिस्टेंट सर्वे करिछन तो के सेल्फ सर्वे करिछन। तो जेते जनकर सर्वे हेतिला समस्तनकर लिस्टा नुआ लिस्टा आसी सारिछे। आ आपण माने नुआ लिस्टा जदि देखबा लागि चाहुछन आपनकर पंचायत ऑफिस रे जाय करी आपण माने आपनकर नुआ लिस्टा देखि पारबे। आउ जेनटा कि ऑफलाइन माध्यम रे आसी सारिछे नुआ लिस्टा एबे पर्यंत ऑनलाइन मोड रे नै आसी। जेते बेले ऑनलाइन माध्यम रे आसी जिबा आपण माने मोबाइल माध्यम रे नुआ लिस्टा देखि पारबे। आउ आवास योजना घर जे नुआ लिस्टा आसी सारिछे से लिस्ट रे केन माने योग्य केन माने अयोग्य सब इनक्वारी हेबा वेरिफिकेशन हेबा। और वेरिफिकेशन इनक्वारी सरी गला परे बहुत जल्दी आवास योजना घर रो वर्क ऑर्डर मिलबा बोली संभावना रहिछे। तो आपण माने जानि सारिथिबे अनेक हिताधिकारी अछन के अयोग्य थाई करिबे सर्वे करिछन तो के योग्य थाई करिबे सर्वे करिछन। तो समस्तनकटा इनक्वारी जांच हेबा वेरिफिकेशन हेबा। तार परे जेन माने योग्य हिताधिकारी बाहरिबे सेमानकु बहुत जल्दी वर्क ऑर्डर मिलबार संभावना रहिछे। तार परे जानमा सुन परवर्ती खबर उपरे।
পরবর্তী খবরটা হচ্ছে আপন মানে জানিছন ওড়িশারে কেতে নি কেতে বর্ষা হয়েছে, অনেক লোকর ঘর দ্বার ভাঙি যাইছে। তো যেন মানকর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কেন মানকু কেতে টঙ্কা মিলবা সে বিষয়ে জানবা চালুন। সোমবার ঠানু বন্যা ক্ষয়ক্ষতি আকলন আরম্ভ হয়েছে। রাজস্ব আর কৃষি বিভাগর অধিকারী মানে বন্যারে ক্ষয়ক্ষতি হইতিবার আকলন করুছন। এনে সূচনা দেইছন রাজস্ব বিপর্যয় প্রশমন মন্ত্রী সুরেশ পূজারী। প্রাথমিক ভাবে 42 কোটি 80 লক্ষ ক্ষয়ক্ষতি হইতিবার আকলন করা যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা লাগি জিলাপাল মানকে 36 কোটি 98 লক্ষ টঙ্কা পঠা যাইছে। আজি আউ 110 কোটি টঙ্কা রাজ্য সরকার পঠাবে। ক্ষয়ক্ষতি আকলন সহ ক্ষতিপূরণ কাম একা সঙ্গে চালবা। সম্পূর্ণ ঘর ভাঙিলে মিলবা 1,20,000 টঙ্কা। পকা ঘর আংশিক ভাবে ভাঙিলে 6,500 টঙ্কা। পচা ঘর আংশিক ভাঙিলে 4,000 টঙ্কা। কুড়িয়া ঘর ভাঙিলে 8,000 টঙ্কা মিলবা। চাষর ক্ষতি লাগি খালুয়া জমি হেক্টর পিছা 8,500 টঙ্কা মিলবা। জলসেচিত জমি হেক্টর পিছা 17,000। দীর্ঘস্থায়ী চাষ জমিরে হেক্টর পিছা 22,500 টঙ্কা মিলবা। সবু মিশি করি 22 জিলারে 1,458টা গাঁ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জীবনহানি হয়েছিলে 4 লক্ষ টঙ্কা ক্ষতিপূরণ মিলবা। অগ্নিশম কর্মচারীকে 1 কোটি 5 লক্ষ টঙ্কা মিলিছে। বড় পশু অর্থাৎ গায়ে মৃত্যু লাগি 37,500 টঙ্কা আর বলদ কিংবা মহিষী লাগি 32,000 টঙ্কা মিলবা। বন্যারে বাছুরি মৃত্যু হয়েছিলে 20,000 টঙ্কা মিলবা। বন্যারে সমুদায় প্রভাবিত অঞ্চল উপরে নজর পকালে রাজ্য মোট 22টা জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এথিনে 85 ব্লক সহ 15 সহরাঞ্চল প্রভাবিত হয়েছে। মোট 656 পঞ্চায়েতর 1,458টা গাঁ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চলিত বন্যারে 8,63,909 লোক প্রভাবিত হয়েছেন। 2,67,301 জন বন্যা বিপন্নকে স্থানান্তরিত হইতিবার বেলে সেমানকর লাগি 529 রিলিফ ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছিলা। তারপরে জানমা আসুন পরবর্তী খবর উপরে। পরবর্তী খবরটা হচ্ছে ওড়িশারে আর কেতে দিন বর্ষা হেবা, কেতে তারিখ পর্যন্ত বর্ষা হেবা চালুন জানমা। আসবার 8 তারিখ যায় প্রবল বর্ষা উপর মুড়ে বি প্রবল বর্ষিবা। সবু জেলাপালকে সতর্ক করাইলে এসআরসি। আসবার 8 তারিখ যায় রাজ্যনে ভারী ভারী বর্ষা হইপারে। সোমবার দিনে সুন্দরগড়, সম্বলপুর, দেবগড়, অনুগুল, কেন্দুঝর আর ময়ূরভঞ্জে প্রবল বর্ষার আশঙ্কা আছে। উত্তর ওড়িশা, অভ্যন্তরীণ ওড়িশা, দক্ষিণ ওড়িশা বিক্ষিপ্ত স্থাନରେ বর্ষা হইপারে বলি করি পাণিপাগ বিভাগ আকলন করেছে। আজকে আরো সপ্তাহে যায় প্রবল বর্ষা থিবারু সবু জেলাপাল আর বিভিন্ন বিভাগকে সতর্ক করেছেন স্বতন্ত্র রিলিফ কমিশনার এসআরসি। কেবল ওড়িশা নেই সে 8 তারিখ যায় ছত্তিশগড়ে নেবি প্রবল বর্ষা হইপারে বলি পাণিপাগ বিভাগ পূর্বানুমান দিয়েছে। 4 ରୁ 8 তারিখ ছত্তিশগড়র বিস্তৃত অঞ্চল নে ভীষণ বর্ষা হইপারে। উপর মুড়ে লগাণ বর্ষা হেলে মহানদী জলস্তর আর বড়িপারে। এথির লাগি সতর্ক রহি আগুয়া প্রস্তুত করবাকে সবু বিভাগকে নির্দেশ দিয়া যাইছে। রাজ্যনে এবে মৌসুমী সক্রিয় আছে। সয়া জলবায়ু পরিবেশ কেন্দ্র নির্দেশক ডক্টর শরৎ সাহু কহিছন 7 তারিখ বেলকে বঙ্গোপসাগর নে গোটে ঘূর্ণি পড়ার সম্ভাবনা আছে। 8 আর 9 তারিখ বেলকে প্রবল বর্ষা আশঙ্কা আছে। 3 ରୁ 8 তারিখ তক বিভিন্ন স্থাନରେ বর্ষা রহবা। মৌসুমী সক্রিয় থিবানু এটা প্রভাବରେ ବର୍ଷା ହେବା। ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା আর କୋରାପୁଟ নে প্রবল বর্ষা হইপারে। 5 ରୁ 8 তারিখ যায় উত্তর দক্ষিণ ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে ভারী বর্ষা আশঙ্কা রয়েছে। গলা 24 ঘন্টা নে দেবগড় নে সর্বাধিক 44.2 মিলিমিটার বর্ষা হয়েছে। তালচের নে 20 আর সম্বলপুর নে 12 মিলিমিটার বর্ষা হয়েছে। গত জুন 1 তারিখ নু অগস্ট 2 তারিখ তক রাজ্য নে স্বাভাবিক ঠারু 30% অধিক বর্ষা হয়েছে। বরগড়, সোনপুর, বলাঙ্গীর, বৌদ্ধ, ঢেঙ্কানাল, কেন্দ্রাপড়া, জগতସିଂହପୁର, পুরী নে অতি ভীষণ বর্ষা হয়েছে। ঝারসুগুড়া, সুন্দরগড়, ময়ূরভঞ্জ, গঞ্জাম, রায়গড়া, কলাহান্ডি, কোরাপুট নে ভীষণ বর্ষা হয়েছে। কেবল গজপতি, নবরঙ্গপুর, মালকানগিরিরে বর্ষা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।